नमस्कार राधे राधे। तावा उपरे रखी सोई जांतु गोटे छोटिया गुप्त जिनिस एते धन आसीबो जे आपण विश्वास करि परिबे नाही। आपणकर सात जन्मर गरीबी दूर हेबो। जीवन रे जेते भी समस्या थिबो ताहा सब दूर होई जिवो। आ आपणको जीवन रे केबे भी पछको बुलिकी चाहिबार मौका ही मिलिबो नाही। काहे कि ना आजिर एही उपाय कोनोसी साधारण उपाय नुहे। जदि आपणको कोनोसी समस्या चारि दिगरु घेरिकी रहिछि, आपणको जीवन रे खुशी आसीबार ना ही धरु नाही। एही उपाय को साधारण बोली आदौ भाबंतु नाही। काहे कि ना एही उपाय ना कोनोसी शास्त्र रे मिलिबो ना कोनोसी पुराण रे मिलिबो। एही उपाय प्राचीन कालर केवल किछि विशेष ज्ञानी और ऋषि मुनि को होई जणा। आ एही उपाय से तांकर केवल शिष्य को ही जणाइथिले। जदि आपण आपणको घरे माता लक्ष्मी को स्थिर रखिबा को चाहती, जदि आपण आपणकर घरे माता अन्नपूर्णा को स्थिर रखिबा को चाहती, तो एही भिडियोटी को शेष जाए जरूर ध्यान दे सुनंतु। तेबे कोन से हे जिनिस जहा को तावा ऊपर रखी सोइबे। तो दर्शक बंधु, जदि आपणको जीवन रे समस्या दिन पर दिन बढ़ी चलीछि आ सेही समस्या समाधान हेई पारो नाही, आपणको ऊपर करजर बोझ लागि चलीछि, विवाहर जोग जदि आपणकर बनु नाही किंबा बारंबार आपणकर विवाह भांगी जाउछि किंबा पति पत्नी का भितरे जदि लड़ाई झगड़ा लागि रहुछि, घर परिवार पूरा बिगड़ी जाइछि, परिवार रे एकता पूरा दूर होई जाइछि किंबा पितृ पुरुषंकर कोपरे आपण घांटी हेउछन्ती, आपणकर पितृ जदि आपणको ऊपर रुष्ट करिसन्ती किंबा आपणकर पितृ आपणको अत्यंत परेशान करिके रखिसन्ती। खाली सेतिकी नुहे, जदि आपण कोनोसी शनि दोषरे पीड़ित किंबा ग्रह दोषरे पीड़ित, तो एही सब समस्यार मात्र गोटे रामबाण उपाय आमे आज आपनको जणाइबु। तो आजिर भिडियो रे आमे आपनको जो रामबाण उपाय जणाइबु, आपण पूरा चुपचाप करिदेबे। आ एही भिडियो रे आमे आपनको खाली उपाय जणाइबु नाही, बरं गोटिए परे गोटिए करी एही उपायर संबंधरे प्रत्येक नियम और साधवनता भी जणाइबु। आ उपाय जहाँ भी हेउ सेही उपाय बिना नियम और बिना साधवनतार अधूरा मना जाइथाय। तो देखंतु दर्शक बंधु, आपणको घरे जो ऊर्जा जन्म नै थाय सेही ऊर्जा केउठु जन्म होई थाय ना आपणको घरर तावारो ही सेही ऊर्जा जन्म होई थाय। काहे कि ना जेउ तावारे आमे रुटी बनाई थाउ आ सेही रुटी जेतेबेले आमे खाई थाउ, तो केवल खाली रुटी खाई न थाउ, बरं आम घरर जो ऊर्जा होई थाय सेही ऊर्जा घरर अट्टारे ही समाहित होई थाय। आ सेही ऊर्जा को आमे रुटी रूपरे ग्रहण करि थाउ। आ एथि पई कुहा जाय कि जेपरे अन्न खाइबे सेही परे धन अर्जन करिवे। आ अनेक लोक अछन्ती तावा को केवल गोटिए बासन भरे भाबी थांदी, किंतु आम शास्त्र रे कथा जायछि कि तावा रे लुहा होई थाय। आ लुहार संबंध सीधा सीधा शनि ग्रह सह जोड़ा होई थाय। आ शनि सेही ग्रह जहाँ मनुष्यर कर्म कार्य संघर्ष गरीबी आ जीवन रे कठिन नियम को नियंत्रण करि थाय। एथि पई जेतेबेले भी तावा ऊपर कोनोसी जिनिस रखे राति सारा सेमिति रखा जाए, तो तावा केवल एही क्रिया नुहे, बरं एहा एक ऊर्जा, एहा एक प्रतिक्रिया मना जाए। काहे कि ना जेतेबेले अग्नि तत्व रोषेई और अग्नि तत्व हेबा मिसिकी व्यक्तिर जीवन रे नकारात्मक ऊर्जा को टाणे आ ताहा को संतुलित करिबारे काम करिथाय। जदि आपणको घरर तावारे गोटे छोटिया जिनिस रखिदेबे, तो देखिबे सेही छोटिया जिनिस माता लक्ष्मी को सहित संबंध रखिथाय। आ जदि मां लक्ष्मी और भगवान शनिदेवंकर मिलन होई जाए, तो व्यक्तिर जीवनर समस्त कष्ट शेष होई जाइथाय। तो आजिर एही भिडियो रे आमे आगु को बढ़िबा पूर्वरु आपनको आम चैनल तरफरु विनम्र अनुरोध, आपण एही भिडियो टू गोटे लाइक टे करंतु, कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं आमर एही चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करे पाखरे थिबा बेल आइकन टी को जरूर दबाई दियंतु। तो दर्शक बंधु, जदि आपण करजरे बहुत परेशानी अछंती, तो एही उपाय आपनको पाई। तो आपनको कोन करिबा को पड़िबो ना, राति रे सोइबा पूर्वरु आपनको रोषेई घर को जिबे, किंतु तावाटी को आगरो ही सफा सुतरा करि दैथिबे। काहे कि ना एही उपाय पाई तावा सफा थिबा दरकार। तापरे जाई माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेवଙ୍କ कृपा आपनको प्राप्त हेबो।
ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ହିଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶନିଦେବ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ତାୱାକୁ ସଫା କରି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ମନ ସଫା ରହିବ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜରୁର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ କରଜରେ ବହୁତ ପରିଶାନୀ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ କରଜ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା ତାୱା ଉପରେ 2ଟି ଗୋଟା ଫୁଲ ଥିବା ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଗୁଜୁରାତି ରଖିବାର କାରଣ ଲୁହାକୁ ଶନି ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଦେବ ଯଦି କ୍ରୋଧିତ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଚାରିଆଡୁ ଘେରି ଯାଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କରଜର ବୋଝରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ କରଜର ବୋଝ ଲାଗି ରହିଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ତାୱା ଉପରେ ରାତିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି, ହେ ଦେବୀ ଦେବତା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ କରଜର ବୋଝ ଅଛି ସେହି କରଜକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାୱା ଉପରେ ସେହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ରଖିବେ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ। କାହା ପ୍ରତି କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନିୟମରେ ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ତ ସେହି କରଜରୁ ବାହାରି ଯିବେ। ଗୁଜୁରାତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଶନିଦେବ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରଜର ବୋଝ ମାନସିକ ଉର୍ଜାତ୍ମକ ରୂପରେ ହାଲକା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତାୱା ଉପରେ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର କହିବେ। ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଋଣ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର କହିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର କମି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିନଥାଏ, କିମ୍ବା ପଇସା ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିଥାଏ ସେହି ବାଟରେ ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ରାତିରେ ଆପଣ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱା ଉପରେ 5ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ରଖିକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାକୁ ଶୋଷିବାର ବସ୍ତୁ ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କରଜର ବୋଝ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଗରିବୀ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁ ପଇସା ରହିନଥାଏ, ଏସବୁ ପଛର ରିଜନ କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥାକୁ ପୁରାପୁରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଘରକୁ ପଇସାର କମି ରହିଥାଏ, କିମ୍ବା ପଇସା ସେହି ଘରେ ତିଷ୍ଠି ନଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଇସା ଆସିନଥାଏ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ତାୱା ଉପରେ ରଖି ଶୋଇଯିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ମୁଖକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେହି 5ଟି ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚକୁ ଘରୁ ବାହାର କରି କୌଣସି ଏକ ସୁନସାନ ଜାଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରେମ ବିବାହ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ପରିବାର ମାନି ନଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାହର ଯୋଗ ବନିପାରେ ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ। ତ ଉପାୟଟି ହେଉଛି କି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଓ ତା ସହିତ ଗୋଲାପର ଶୁଖିଲା ପାଖୁଡା ଗୋଟିଏ ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସେହି ଉପାୟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେବଳ ବିବାହ ସହ ଯୋଡ଼ା
ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ବନିଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ କୃପା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।